سلام تعنا هبلي كبرات خطات الميدياوين نلومي أبواناوي بوليتيكا وخناتات تجراي ملكيتنا مس دايسبورا تجراي تجاراليت أبا صفا حبراوت عن هتكن جبرينا كسام الزامدبنا حبركم ناتنهم دايسبورا تجراي تجاراليت أبا صفا أبواناوي بوليتيكا وخناتات تجراي ملكيتخي قال محتك تكتبنا أبزي بزوم سلز تراخبنا بشم تخطات الميدياوين كابل بيه مسكين فلما تجاراليت أبا نبعلق بملاي كنجمرمو أبي توليد خي أبي تمهيركي معز دما أنا قالس حزب تجراي تتصنبيركي أبز حزوان دما أبين كمين تنبر بزبل حتونا كنجمرسكي هرا يغني اللي الميدياكم زعدنكمني بطعمي خبرتي هبلي طعم خمس كنا دلي شموي أبا صفايو استولد كله زانا يبهل استقر الكل خاء 47 عامة مرت ورح مسكرميو بناي إثيوبيا قصص رأي زوجة زلهم حيز نور اللخاء بأمريكا أيو دحري ديمولايزيد زبهل سدة أمريكا كما هاجري سريحي أبزع عدي ناي منوار عدل أبقاتي من أمريكا ينبر يعني اللي قال بزح خلا زغل نجري إلا السين قال سيزو تجراي معز تتصنبير خي أبي تعلم خي تاينير زخنة تحزب الصغر واقع إني تفتني قال أي برتا وقال سيزو تجراي زنا وركزت واقعه ولا أو قال سيزو تجراي زت تصنبر كله ب74 عامة مهرت ناي إثيوبيا قصص رأي زتعلم كلون نمجمريا كزي أصرقاتنا خوخات كزي إناي تعلمنا نمجمريا تاريخ أو زبهال أبعد قال سيناي ديك أنستيو بمزح استقال سالوي كأز وردالو نميدا أفتق زين السينيرو 74 ورحي مسكر مالتيو بزي علت زي تقاديلي كسكاب أدي سابانا أتو سرع أب سراويت كوينة استفلالي مدب سرحنا سرح ومسي الدحري أدي سابا دي مولاي زيد كأ كم زول كخاب أمريكا ينبر يخلق هزدلي عني اللي الشيء يا غني لنا نابتهم حتوتاتنا كنسجرمو كم تزفلت بمغنيات سممع وعلى بريتوريا هزو تجراي أبز حلفو 3 عامات بجزاو من محدار كنا خم حدر تفريد اللي تسأني حيمو أبز حزوان دما بمسألة حتون وسالن هزو تجراي حدنا توب زرقاقص من جدي سرع منجستون بيت مخرون مليس الله هزو تجراي كوين جن زخون سرح كي سرح تسأنح جزاو من محدارن بالتجنان أب تجراين حق تتحيسو إلوين تسمع وعلى بريتوريا بهزبا ويانا حرنة تجراي تتحيسو فريسو يزتولو نسمع لنا مو أينا يسمعنا وعلى بريتوريا مستفد سمايو وعلى تتحيسو زول نازل لو إلوين نمنتا يوم بهوت زي لو على بريتوريا كما شكت أصدق أمولو زلو مالك علي خون أبو أنت أي خبر زدلي بزعوا وعل بروتوريا أبز تجراي زتفتصمه وعل بروتوريا خمس تجبره صلا جننت صلا قالسي حزب تجرايو وعل بروتوريا خمس خلقن بأجزيو بأقبابو تطعمنا لدون زبل حتى أي تطعمنا لن وعل بروتوريا بمسارته ناي حزب تجراي صلاحتات انتتن ناي حزب تجراي ودكتن ناي من سينا فقدون خطفن زجبره ننبعلو حقي كابز العلس كابز تحت كفرس تجورلو وعل بروتوريا يخوينو نعنا خطقمنا زي كونس بمسارته أبطقمي وعلى حزبنا بزح استساقيلو مكراز رأيلو جزين كنتاتني حالفو أبزي قداي زي خاء وعل بروتوريا زي كتسأنحي قبوء نيري وزولو سبات ونالو نمنتاي كتسأنح انتاي سلاز خونه انتاي سلاز رخونا حزبنا سلاز ساقا بسلاحتا سلان تسأنت زلنا بمسارته ازي وعل بروتوريا كتسأنح زي قبوء اندياون زنقعنا له حزبنا بسلاحتا زصنتنا له جزين ساعتن بزي يخون جزين حليفنا سرعتنا حقنا سلسلة أو بزغنا كابز العلس كابز حتى هدش كبلنا صنحوا البروتوريا أيو ولا حنت خأخذ أن زي قبون انداو نويحو أبزح الساعات زيو تي سرع حقا وزغنا مكربيتنا منقستي هزب تقراين مملاسو اتي ممارت زي ولا هزب تقراي سرعة حقن كنقس تتأيق النت كهلو تحتاتي كهلو زقبر سرعة مخانو ناي بحقي
أنا كم استقالس كل علامة بحق زحق وسلن بحقون استدسات كل جزين كنتات يتفطيرو أنا طرح يكون كلاتو كله مبزحتو هزبنا تحتات إنك نقص كم زخل بتعم زتحقوسلو يو كلك إزدلي والبروتوريا جن هزبنا ربحاتنا لعلاودنتنا مننتنا كله حمشخش خبيلو زاد البروتوريا أيونا يري يخبلك زدلي حصر بزبالة مزتا أساسيرو قدم يلون حيث كنيرمو أبزح زوان صلاة هزب تقراي سرع بيت مهرنا بمسارة حتى هزب تقراي مملاسنا كم نحنا وعلى بريتوريا مفرس تجيرهم زوست وزلوا مخنيات انت أي مالك علي خون صبو هاي مثلا كان هزب تقراي بحايلي كتجزء مستفعل عليه شرحن وديت الناس ألاتي مالت تسلفك زقبر زلو بمسارته وعلى بروتريا نحن يروي خالي إيه شرحي ألاتي طرح زي كونه بايزوي ناي بعلتنا أكلت تجارز بهالو ألات هزب تقراي كوينهم مس ألاتي تمالي جونوسايد فتص منا أكلت شري خم كابزل على سكابس حتى جنرالاتنا تيترفة تجارو أو زي قداي زي تساتيفهم هزبنا خصنت زقالو سلو زلو أقطعن سميرهم مسألتنا لو ما عنت عنده حزن مكرر لو ما عنت نخيدنا ولو تمالون مرح تتقراي كوينم بتلي زلعلو مرارها تقراي كوينم أبز حس ساعات انتت هزب تقراي نخفتصم زي تحلله بدقن بوشت نصرح له زلو أكلات مخانو زي بدن بقرنا خنرقص له زقبا قالاتي كم تجارون أبز ساعات زي أنا بتعمي زحفرن ناي بحق زحفرن انت علوني تجارب كنت أفق مخامس ألا أخونك ناي سألا السلطان حسك ناي بلتصقنا خوينك ناي زي قدايزو هزب تقراي تمالي أدو تقراي كم مكران سقاين حانجيرا زوصتهم لما أنتي كهدت فتيمو أبسألا التسليفهم تقراوي ويكا تقراي تبهال عدن خيتهلو زقالة سجلو أكالات اللونة بسنك زي خايو هزبنا وز كله مكران سقاين كود غير وزلنبر صلاتنا ما تطويلهم كلتغزي كحسبكو غيرنا منا سالا قالسنا سالا بقعت هزب تግራይን تقالس مريحنتن كوي سالاتي كور تديفناون سكاب زح الساعات كو كلتغزي ختملالسون كحسب صلاتنا كوف بيلنا يمالنا غندما ناي بعلنا ننوعلو واقع بدكن بوشتن غيركا اب مريت تግራይ ይሁን ኣብ ሰራዊትና ኮይኑ ኣቲኻስ ኣብ ውሽጢ كتفرس زقالس زلو تقراواي كوينو بحقن بسرعة بقصالون تحتات مخانو كنرسع زي قبأنا قدا إمو ناي بحق زحزن يوز قدايزو صلاتنا بستدخمولو تقارو ناي بعلنا أكالات تقارو كويناقن نتي تدخم مسألائي عقمن حيلن كو زقالسو نرئي سلزلنا بتعمي إذا حزن يكبلك كازدلي يغني لي صبو استي نافتناي 2013 عام تمرز نبره جنوسايداوي خوينات تግራይ ግደ ዳያስፖራ ትግራይ ዝምልከት ሕቶ ክንሰግርሞ ኣብ እዋን ህዝባዊ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዳያስፖራ ትግራይ ብዝገበርዎ ዘይተሓለለ ቃልሲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ልዕሊ 14-15 ግዜ ከም ዝተኣከበ ይፍለጥ እሞ ዳያስፖራ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግና ዘለዎ ናይ ቃልሲ መንፈስን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ብርክን እንታይ ይመስል ዝብል እስኪ ክነዋግዕ بايزوي وعل بروتريا قدم وعل بروتريا زنبره ناي مخته حيلنا بطعم ዝተወደበ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝተናበበ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ክበሃል ከም ሓደ ሰብ ዝተወደበሉን ዝረበበሉን ቃልሲ ነይርና ኣብ ትግራይ ዘይተወለደ ትግራዋይ ምዃኑ ጥራሕ ዝፈልጥ ብቤተሰቡ መናእሰይና ህፃውንቲ ደቅና ንሕና ብዝነበርናዮ ቀትርን ለይትን ናይቲ መኸተ ቃልሲ ኣብ ጎንና ኮይኖም ምንም ዘይፈልጥዋ ትግራይ ብዙሕ ታሪክ ዝፈጾም መናእሰይን ወጣትን ኣለውና በተለይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓቂ ከቢድ ናይ ኮቪድ ጉዳይ ነይሩ ክረምትን ጸልማትን
سنون كفي زيبل قطرن ليتن كحممي زيبل بدقيقان بساعتات سبب زموتلو ناتن كبالله اتمخته بطعمي كم حدا جنبارنا يتقالس خوينو استقالس حزبي نيرونا بحقون زدنقي بحق بتاريخ سنت زغبو ناي دياسبورا ኣብ ዲያስፖራ ናብ ዝሕዝ ሰዓት ግን እንታይ ዝመስል ብሰንኪ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝመፀ ጉዳይ መፅዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ህዝብናን መንእሰይናን ከይሰርሕ ክፍልፍል ለቢሎም ሓንሻብ ከምዚ ይብሉ ሓንሻብ ከምዚ ይብሉ ጠቅላላቲ ናይ ዲያስፖራ ኣካይዳ ክፈላለን ክበጣጠስን ገይሮም ፀኒሖም እዮም ስፔሻሊ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ምንም እዚ ዝበሃል ኣብ ዲያስፖራ ዳርጋ ኣስቂጥ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣስቂጡ ንምንታይ ናበይ ንኽድ ዝብል ግራ ዝኣተዎ ጉዳይ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይቲ መሪሕነት ዝነበረ ናይ ባዕሉ የማነ ፀጋም ዝዋቃዕ ግልፅ ጌርካ ከዓ ክሊር ጌርካ ዝቀርበሉ መግለፅን መብርህታትን ዋላ እንተነበረ ኣብቲ መጀመርያ ድሕሪኡ ዘሎ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ናይቲ መሪሕነት ኣካል ናይ ባዕሉ ነንባዕሉ ዝነበረ ቃልሲ ክብድ ዝበለ ብህዝቢ ትግራይ ስለ ዝነበረ ኣብ ዲያስፖራ ናብ ብልክዕ ተፀሊኡ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ጠፊኡ ተሓታትነት የለ ኣብነን ንባዕሉ መንእሰይና እውን ኣብ ዝቃተለሉ ናብ ዝጠፋፍአሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘዝቀጠ እዩ ነይሩ ብትክክል ሕጂ ግን እቲ ምክሪ ቤትና ብምምላሱ ኣነ ኣብ ዲያስፖራ ብውሳነ መልክዑ ህዝብና ሕግን ስርዓትን ተሓታትነት ክነግስ እዩ ካብ ዝብል ብጣዕሚ ተደሲቱ እውን ብዙሕ እውን ዝተቀበሉ ኣካል እዩ ዘለና ብዛዕባ ሕወሓት ምምላስ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ትግራይ ምምላሱ ዘይወሓጠሉ ኣካል ዝተወሰነ ኣሎ የለን ማለት ኣይኮነን ንምንታይ ናይ ባዕሉ ቅዋም ኣሎ ገሊኡ ናይ ቶም ህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ረብሓ ትግራይ ከም ዘለዎ ሃደሽደሽ ኣቢሎም ዝኸዱ ናቶም ደገፍቲ ኮይኖም ጠጠው ዝበሉ ኣካላት እውን ኣለውና እስካብ ዝሕዝዕለን ብውሳነ መልክዑ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ዝድነቕ ደስ እውን ዝበሎ ደስትኡ ዝገለፀሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያታት ሶሻል ሚድያ እውን ብበዝሒ ንሪኦ ብዙሕ ሰብ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ዝተፈላለዩ ራእይ ዝነበረ እውን ናብ ሓደ ዝመፀሉ ግዜን ኩነታትን ተፈጢረሉ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምምፅኡ ጥራሕ ኣይኮነን ክንሰርሐሉ ይግባእ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንግስቲ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እውን ፈጣንን ቀፃልን ዝኾነ ማሕበረሰቡ ዝኣከበ ዝጠርነፈ ካብ ዝለዓለ እስካብ ዝነኣሰ ውደባታትና ኣብ ህዝቢ ትግራይ በዚ ሰዓት እዩ ዘድልየና ምክንያቱ ተዳኺምና ዝፀናሕና ብዙሕ እዩ ብሰንኪ ውደባና ዘይምጥንኻር እቲ ናይ ዲያስፖራና እውን ምፍልላይ ኣብ መሬት እውን ማሓውራዊ ዝኾነ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ርክብ የለን ካብዚ ዝብገስ ከዓ ብዙሕ ነገራት ክረኽቦ ዝግባእ ኣብ ዲያስፖራና እውን ክረኽቦ ዝደሊ ነገራት ኣሎ ኣብቲ ዲያስፖራ እዚታት እውን ብኣግባቡ ብሰዓቱ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል እንተቲ ስሩዕ መንግስትና ምምላሱ ግን ብወሳናይ መልክዑ ህዝብና ዝሐጎሰን ኣብ ዲያስፖራ እውን ደስ ኢልዎ ዝተቀበሉን ጉዳይ እዩ እዚ ግን ሕዚ እውን ቀፃል ብዝኾነ ስርዓትን ሕግን ዘኽበረሉ ብዙሕ ኣብ መሬትን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ናይ ፀላኢ መሳሰይ ዝኾነ እውን ዝመኽነሉ ስራሕትን ክስራሕ ግን ይግባኦ እየ ክብል ዝደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ኣብ ሕቑፊ ብልፅግና ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ውዳበታትን ትካላትን ህዝቢ ትግራይ ንኸፍርሱ ምስ ስርዓት ብልፅግና ሸሪኾም ኣቕምታት ህዝቢ ትግራይ ንምፍራስ ለይትን ቀትሪን ዝፅዕሩ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ጉዳይ እሞ እዞም ነበር ፖለቲካዊ መራሕትን ባንዳታትን ክንድዚ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክሕደት ዝፈፀሙሉ መንገዲ ከመይ ትገልጽዮ ከም ነባር ተጋዳሊትኸ እንታይ ትሰሚዕክ ዝብል እስኪ ፅቡቅ ኣብዚ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እንዲ ሓቂ ንዛረብ እንተኮይና ኣብ ሰዓት እዚ ዘይትግምቶም ትማሊ ዓበይቲ መራሕቲ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ክንደይናይ መንእሰይ ትግራይ ኣቃሊሶም ተቃሊሶም ሂወት ከፊሎም እዞም ህፃውንቲ ቆልዑ ግደፎ መናሕይ ናይ 17 ዓመት ዕጥቂ ቃልሲ ዝሓለፍዎ እውን ንፈልጦም ስለ ዝኾንና ተጋዳላይ ንዕኦም ሓብሒቡ መራሕይ ኢሉ ኣብዚ በፂሑ ደደርብዮም ኣብ ዝሓለፈ እውን ንፈልጦ ታሪክ እዩ ተጋዳላይና ተደርቢ
ኣብዚ ሕሳዓት እውን ዳግም ደጊሞምና ንዓይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ትብጣዕሚ ዝሕፍር ኣብዚ ግዜ እዚ ውሕድ ሰብ ክኸድዓካ ይኽእል እዩ ዘይከኣምን ይኽእል እዩ ትቃልሲ ኣብዚ ሕሳዓት ግን ንሱ ኣይኮነን ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዘሕዘነኒ እንዲያው መራሕቲ ትግራይ ዘን ሕጂ ዝፍክራ ዘለዋ ትማሊ ዋዕሮ እንብለን ዝነበርና ካሕዳማት ኣብ ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ዘይነበረ ኣብዚ ሕሳዓት ግን ኣብ ፀላኢ ሕቕፊ ኮይነን ዝፍክራ ዘለዋ ክሕድት ዝፈፀማ ብሓላፍነት ደረጃ እውን ናይ ብሓቂ እዚኦም ድዮም ዝመርሑና ነይሮ ኣብቲ ውድብ ህወሓት ዘብል ሕቶ እውን ይመፀኒ ኢና በዓል ጣዕሚ ዓረዶም ዝፅሕፍዎ ዝውዕሉ ዘለዉ በዓል ጌታቸው ዝተፍእዎ በዓል ጻድቃን ባዕሉ ከክንዲ ምንታይ መራሕቲ ሎማዓንቲ ከክንዲ ጫቆይት ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝረኣይሉ ብጣዕሚ ዘሕፍር ታሪክ እዩ ኣብ ርእሲ ምኽዳዕኻ ምኽዳዕ ቀሊል ኮይ ከይድካ እኮ ምቕማጥ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ እውን እኮ ክዳዓት ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ብኣንፃሩ ካሊእ እዩ ተመሊስካ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝተፈፀሙ ህዝቢ ጀኖሳይድ ፍርድን ሕግን ከይቐርብ ነዚዩ ንምጥፋእ እውን ዘይተቆጠበ ፃዕሪ እኮ እዩ ተገይሩ ተሓቃፍ ንዛረቡ እንተኮይና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሃፍትን ማዕድንን ተጓሕጉሑ ናብ ፀላእ ኸይዱ ትካላት ትግራይ ውልቀ ሰባት ሒዞመን እዚ ብሄራዊ ክሕደት እዚዩ ኣብ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ክንድዚ ዝኣክል ሌባን ባንዳን ክፍጠር ከሎ ብጣዕሚ ዕርዩ ተሰሚዕኒ ናይ መን ብናይ መን ደም ከም ዝቕልዱ ዘለዉ ብናይ መን ከዓ ዘካበትዎ ሃፍቲ ከማዕዱ ህዝቢ ትግራይ ረጊፆም ሕዚ እንተዘይጥፋእናያ ኣብ ሰሙን መቐለ እንተዘይኣተናያ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ጀሚሩ ሕምሽኽ ከቢሎም ረብሓ ትግራይን ላዕላውነትናን ዝሸጡ ሕዚ እውን ቀፃሊ ብዝኾነ ንእቶ በዚ ንቐፅል እናበሉ ናይ ብልፅግና መሳርሒ ኮይኖም ፀላእትና እኮ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣፈ ኣውፂኦም ይዛረቡ ዘለዉ ፀላእትና እኮ ናይ ተጋሩ ኣፈቀለጤ መፂኦም ኮፍ ኢሎም ንሶም እኮ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ትማሊ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙና ኣካላት ስግኦም ጠቢስና ንብላዕዮ ዝተባሃለ ትማሊ ትግራዋይ ዝበሃል ከይህሉ ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ክወፅኡ ክጠፍእ ኣሎ ማህፀና ክሓርር ኣለዎ ተባሂሉ ሓዉ ዝኣተወ ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሎማዓንቲ ተሓንጊሮም ምስ ኮይኑ ተሓዚሎም ምስ ኮይኑ ዝወፁ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ክሒዶማ ናብ ፀላኢ ወጊኖም ሎሙን በዚ ንውጋእ እያ በዚ ንብቃዓያ ኢሎም መናእሰይና ብዘይፍላጦም ምንም ዘይፈልጡ ብመከራን ስቃይን ብዕፅዋን ክባን ዝብላዕ ዝሰኣነ መንእሰይናን እቲ ጅግና ታሪክ ዝሰርሐ ተጋዳላይ እውን ኣብቲ ትዲኤፍ ዝነበረን ናብዚ ኣትዩ ነዶ ትግራይ ክወግእ በዚን ምስላፍ ማለት እቲ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ብሄራዊ ክሕደት ዝተፈፀመ ትግራይ ኣነ ከምዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝሪኦ ታሪክ ንሰምዕ ነርና ኢና ሓደ ክልተ እኮ እዩ ዝበሃል ነይሩ ግን ብጣዕሚ ብዝኸፍአ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብተጋሩ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ትግራይ ተኻሒዳ ኣብ ቸንዳ ንማይን ኣብ ጭቃን እናነበረት ኣዶ ትግራይ ብሓው እናተቃፀሉ ኣብ ስደት ዘለዉ ህዝብና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ነዚዩ ክረአ ዘይኽእለሉ ሃፍቲ ትግራይ ሃፍቲ መን ድዮም ሒዞም ሃፍትኻ ክትቋምት ናብ ፀላእ ተፀጊዕኻ ህዝቢ ትግራይ ምክሓድ ግን ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ከዓ ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ትግራይ ግን ሕዚ እውን ህዝቢ ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ መሪሕነት ትግራይ TDF ትግራይ ዝበሃል ቀይሕ መስመርና ነዚ ጉዳይ እዚዩ ከም ዘምክኖ ኣነ እውን ተስፋይ ዓብይ እዩ ኣብ ጎኒ ተሰሊፈ ንምቅላስ ከዓ ሕዚ እውን ዘይተቆጠበ ቃልሲ ከካይደሉ ዝግባእ ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ቀፅል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ መንነትና ታሪክናን ክንዕቅብ ክንክእል ኣለና ናይ በዓልትና ታሪክን መንነትን ኣሕሊፍና ንሃብና ክነብረ ይግባእን ኣይሆፕ ንመጨረሻን ትግራይ ዝዓበየ ዓብይ ዝላ ናፍቲ ንምነዮ ንዘለሉ ወይ ከዓ እንኸደሉ ጉዳይ ክኸውን ኢለ ይምነ እና
صلاتنا نمجمريا كزيو بتعمون زحزني تقال ساينا طرح زي كونه حزب تግራይ زحزنه تاريخي زلنا بزح الساعات بزخونه ግን كله تسبيرو كوصا تجميرو له كوسد زغبو سغمتين كوسد زغبو حقن سرعه المخبار دمو قصالن فطانن كون طرح يا انا زمن حزبنا مسيز دلي اخبلك كاسخل عم صبو نابتي قصالاي حتو كنسغر كلنا كمتي زفلط استقالسلو علامه حنشيشم مس اب لعلي حزب تግራይ جينوسايد زفصم اكال ون شريخم حزب تግራይ نمطفا يسرح زلو زخدع نبره ما راح سراوي تግራይ حزبون ببوانون حزب تግራይ نموغا يفكروا لهمو كمز عينت ناي حزب خدعات اب تاريخ حزب تግራይ اغاطي يفلط ده يخون to be honest ولا يوص نيرم كيم كاباتمون زخد نيرم يم اب استفلالي مدرخات ግን كمزي عينت ግን አይነበረን بتخكل انا ري يفلطن كاب زلن عد مفتقالسو افتقالسكم من طبطاب نيري افتقالسكم افلالاي نيري وصيم يخدو افلالاي كما فلالاي متزي كوينو ابزي مصيخا ግን صلاء خونكا تعاطيكا نحزبخا توقلو ጉዳይ ري يفلط مشتر تاريخكا مشتر حزبخا مشتر قالسخا كمزي نبركايو دمسس سبيلكا ابزح الساعات وا انا كابل صغنان لعلي توم ناي بعلي تغاريم بيسوما زلو تግራይ لي زومطو ناي بحق انا مسراو تخون بب معلتي اب حزب تግራይ بومباخ فند بب معلتو شبراخ فطر رعدن شبرا نبزنا فطر بب غزيو زسرح زلو مغلصታት እስቲ ንራዩ ንስ ትግራይ ምጥንዶ አይ ምጥነ ተማሂረየ ሓላፍነት ከምዚ ሒዘየ ከምዚ የመጽየ ብመንዲ ተረኺው በህዝብ ትግራይ ኮይ ካብ ህዝብ ትግራይ ገለል ክትብል ከለኻኻ ከምዛ ክንቲ ትደርሆ ከማ ማለት ያ ስለዚ ሕዝውን ካብ በዲስ አበባ ወይ ከብል ጽግና ተዓሲብካ መጽኻ ዝግበር ናይ ህዝብ ትግራይ መቀለ ዘእቶ ከመየ ዝበልዎ ወይ ተማሪኽካ ምእታውዩ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ህዝቢ ይቅር ኢልካ ደኒንካ ውድቕ ኢልካ እዩ ትግራይ ከተስኽእል የዝብላል እቶም መናሰይና ግን መናሰያት ኣለው ናይ በሐቅ ብዘፍላጥን ዘይፍላጥን ዝኸደለውና እዩ ብሽግር ምኽንያቱን ዝተሓወሰ ሰበለዩ እዚኦም ሕዝውን ጻውዒትና ቀጻል ብዝኾነ ዓደሙን ኣብ ዓደሙን መጽኦም ዝቃልሱሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ተዘይ ኮይኑ ዞም ሰባት እዚኦም ግን ናይ ጸላኢ ሓላፍነት ሒዝካ ወኣማኻሪ ኢተማጀር ኮንካ ናይ አፍሪካ እንታይ ዶ ተባሂልካ ተሾምካ ውድብ ዝበሃል ከዓ ሰምረት ዶ መኒኹም ትልዋ ዘመድ ትባ እና ወለ ዝቕምጥዎ ዘለዉ ካብ ደገና ውሽጢ ዘዋፍርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕዝውን ኣፈላልዮም ሒዞም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ስራሕ ክሰርሑ ግን ኣይግብኦምን ዓገብ ክበሃል ይግብኦም ብመሰረቱ ሕግን ስርዓትን ግን ኣብ ቀጻለውን ክሓቶም ምዃኑ ብታሪክ ትግራይ ሓተላ ህዝቢ ትግራይ ምዃኖም ግን እዚ ክንርስዕ ይብልና ኣነ ብትኽክል ብጣዕሚ ዘሕፍረኒ ነገር እዩ ባይዘወይ እዚ ክንዛረብ ከለና ሰኢልካ ይኮነን ትማል እንታይ ነይሮም ሕዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ግን ብጣዕሚ ስለ ዘሕፍር እዩ ነበረ እኮ ካልእ ነገር እዩ ነበረ ጅግና ነይሩ ኣብዚ ሕሰዓት ታብዚን ላዕሊ ሕማቕ ኣብ ትግራይ የለን ባይዘው ኣብዚ ዘመን እዚ ኢና ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት ዘለዎ እዚ 6 ዓመት ኣብዚዩ ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ዘይኹን መሪሕነት ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ዘይኹን ኣካል ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ መንነቱ ዘይዓስል ትግራዋይ ኣይ ትግራዋይን ሕዝውን ብቐጻሊ ክንቃለሶም ዝግባአና ኣብ ሕግን ስርዓትን ተሓተት ኮይኖም ክቐርቡ ንደልዮም ኣካላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጥይቆም ታሪክ ዘይርሳዕ ንባዕልኻ ክንድድላይካ እናኾንካ ህዝብና ግን ይመውት ይሃልቕ ኣሎ ዝተፈናቐለ ህዝብና ንርአዮ ዝብኢ ይብላዕ ኣሎ ኣዶ ትግራይ ዝብኢ ዝበልዓ ክንዲ ምዝራብስ ሕዝና ዓበዚ ንእቶ በዚና ብዓፋር ንኺድ በዚን ብጸለምቲ ንእቶ እናበልካ ዝጉረን ዘሎ ሓይሊ ትግራዋይ ኮይኑ መሪሕነት ትግራይ ዝነበረ ብሓቂ ብሄራዊ ክድዓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዓብይኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ታሪክ እዩ እሞ እዚ ታሪክ እዚዩ ብሓቂ ክስነድ ዝግብኦ እውን እዩ ትግራይ ውልድ ወለደና እውን ብስሩ ክንተሓታተሉ ዝግባእ
ኣካይዳን ታሪክን ክህልወና ክእል ኣሎ ተዘይኮይኑ መመፅኦም ዘዝፈከሩ ሃፍቶም ከካውቱ ሃፍቶም ከቋሙቱ ናብ ማእኸል ዓዲ እናጎዩ ተመሊስካ ትግራይ ካልእ ነገር ክትፈጥር ምፅዓር ግን ሕዚ እውን ኣይከኣልን ዓገብ ክንብሎም እዩ ዝግባእ ዓገብ ጥራሕ ዘይኮነ መጨረሻ ክበፅሕ ዝግብኦ ክብፃሕ ክኽእል ኣለዎ እየ ክብል ዝኽእል ሕዚ እውን ኣብቲ ሰራዊትና ኣብቲ ህዝብና ብዝግባእ ፅሬት ክካየድ ክኽእል ኣሎ ክፀርሕ ክኽእል ኣሎ ኣብ መሬት ዘሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ኣብ ሰራዊት ማእኸል እናኣተው ብዙሓት ሓተላታት ከምዚ ዓይነት ዝፍጠሩ ብብቕዓት ክምንጠር ክኽእል ኣለዎ ትግራዋይ ኮይኑ ዝወፅእ ትግራዋይ ክኾን ኣለዎ ካብዚ ወፃእ ግን ኣብ መንጎ እናኣተኻ ተለኣኣኺ ኮንካ ንህዝቢ ትግራይ በታተን ስራሕ በፍፁም ክፍቀድ ዘይግብኦ ክንፈቅድ ዘይግባአና ከም ተጋሩ እዩ እሞ ላዕላውነትና ነኽብረሉ ዕድልን ሰዓትን ግን ኣብ ሕዚ ሰዓት ናብ ሓደ ብምምፃእ ከም ተጋሩ በተለይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል ብደንብ ገይሩ ክሰምር ክኽእል ኣሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዎም ብኡ ልክዕ ናብ መሬት ወሪዱ ትኽግበር ዝኽእል ጎኒ ህዝቡ ክንሰርሖ ንኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ምስ ብሄራዊ ክድዓት ዝፈፀሙ ኣካላት እናተጓየና ጥራሕ ኣይነበረን ኣጀንዳኦም ክንቅበል የብልና ኣጀንዳ ናይ ባዕልና ሒዝና ትግራይ ናበይ ካበይ ናበይ ዝብል ጉዳያትና ክንከይድ ዝግባእና ኢለ ዘቕምጥ ከም ናተይ ርእይቶ የቕኒየለይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንእሽተይ ክውስኸላ ዝደለኹ እዚ ናይ ዲያስፖራ ዝነበረ ቃልሲ በተለይ ከዓቲ እቶም ናይ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ን13 ግዜ ኣኸባ ዝተኣከብሉ ቃልሲ ዲያስፖራ ምዃኑስ ክርስዕ ዘይግብኦ በተለይ እቶም ክሒዶምና ዘለዉ ማለት እዩ ብቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሲ ዲያስፖራ ብቃልሲ ኣብ መሬት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ትዲኤፍና ዝተፈጠረ ዓቕምን ብቕዓትን ኣብ ኢዶም ከማይ ዝዓሞኽካዮ ክፈስስ ገይሮሞ እዮም እዚ ከዓ በተለይ ጀኖሳይድ ትግራይ ተሓታትነት ንኸይህሉ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንክጠፍእ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዕርዩ ትግራዋይ ከስተውዕሎን ክቃልሰሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ንሕና ቪክተም ኢና ተጋሩ ከም ቪክተም መጠን ከዓ ተጋሩ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባእና ፍትሒ ክንረክብ ርትዒ ክንረክብ ክንቃልሰሉ ዝግባእና ሕዚ እውን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ተደጋጋሚ እናተላዕለ እናተዘረብናሉ ዓለም እውን ክትፈልጦ ዘይትፈልጦ ኣይኮነን ፈሊጣት ዝሓደረት እያ ግን ኣብቲ ሓቂ ክትመፅእ ከላ ሓቂ ስለ ዘይኮነት ኣየውፅሉና ሓቂ ገይሮም ክፈርድዋ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ኣካይዳን ስለ ዘሎ ንሕና ግን 20 ዓመት ይኹን 10 ትኹን እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክርከብ ዝኸኣልናዮ ክንቃለስ ይግባአና እዞም ናይ ባዕልና ኣካላት መራሕቲ እንብሎም ክሒዶሙና ብሄራዊ ውሕደት ፈፂሞም ኣብ ፀላእ ዘለዉ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝሰርሕሉ ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ክንድቅስ ዘይግባአና ምሁራት ትግራይ ይኹን እሊት ትግራይ ይኹን ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ቀፃሊ ሕግን ስርዓትን ክነኽብሮ ክንክእል ኣለና ፍርዲ ክንረክብ ክንክእል ኣለና እየ ክብል ዝደሊ ምክንያቱ ብሰንኪ ንሶም እውን ብዙሕ ኣብ ኢዶም ክመክኽ ይገብሩልና ስለ ዘለዉ እዩ መርኣያ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ትፈልጥ ኢኻ ኣፅዋራትና ታንክታት ዝተቃፀላ ክንድይናይ እዚ ብምሉኡ ካብ ትግራይ ተሓጢጡ ከም ዝጠፈ ንፈልጥ ኢና ንምንታይ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ከይፅዋዕ ናብ ዝተፈላለየ ጀኖሳይድ ፀላእትና ዝፈፀምዎ ፍርዲ ከይረክብ ገልቢጦም ጀኖሳይድ ናብ ባዕልና ተጋሩ ቪክተም እናሃለናስ ንሕና ከም ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀምና ተጋሩ ገይሮም ዝገልፅዎን ዘሳሲይዎን ዘለው ዓገብ ክንብል ክንክእል ኣለና እዚኣ ክጠቅሰሊ ምክንያቱ ፃዕሪ ዲያስፖራና ብጣዕሚ እውን ሞራል ዝነኽኦ ሓደ እዚ ስለ ዝኾነ ድቃስ ኢኑ ንርእሱ ኢኑ ስርሑ ኢኑ ስራሕ ለስት ገይሩ መናእሰይና ወጣት እውን ብስትረስ ናይ ትግራይ ዘይፈልጥዋ መስዋእቲ ኣብ ዲያስፖራ ከም ዝኸፈልና ክርስዕ ዘይግባእ ጉዳይ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ናይ ዘረባን ናይ ግዛዕን ዘይኮነስ ብግልፂ ይቃለሱና ከም ዘለዉ ፈሊጥና ነዚ ከዓ ግቡእ መልስን ግቡእ ቃልስን ክንገብር ዓለም እውን ነዚ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ቢላቶ ዘላ ፅንተት ተፈፂሙ ኣብ ትግራይ ዝብል እላ ብዝኾነ ክትእውጆ ቃልስና ሒልና ክንቃልስ ይግባአና ተጋሩ እውን ከም ተጋሩ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብ ዓዲ ዘሎ
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃሉ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ሰሚሩ ሓድነትና ጠናኺርና ክንቃለሰሉ ንኽእል ዕድል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዩ ተሓደምፃ መዋፅኦ ትግራዋይን እንድሕር ዳኣ ሰሚሩ እዩ ክብል እየ ዝደሊ የቕኒየለይ ኣብዚኣ ንእሽተይ ወሳላ ሓልፍ ስለ ዘለኹ ናይ ጸላእቲ ልኡኽቶ ሒዞም ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ሰራዊት ክብተን ዝሰርሑ ኣካላት ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይዝረብ እሞ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፀረ ዓቕምታት ትግራይ ዝሳተፉ ኣካላት ሰራዊት ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብልኻ ዘለክ ርእይቶ እንታይ ይመስል? ቴንክ ዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚዩ ንሕና እውን ሓቂ ዘረባ ዲያስፖራ ከምቲ ናይቲ ቃልሲ ደገፍቲ ጥንካሬ የድልየና እዩ እዚ የለውን ኣይኮነን ኣለዉ ሕዚ እውን ከምኡ እውን ፀኒሑ እዩ ለዘብተኛ ዘይምዃን የድሊ እዩ ቃልሲ ተኮይኑ ቃልሲ እዩ ዕርክነት ካሊእ እዩ ምሕዝነት ካሊእ ምሕዝነት ካብ ደገ ቃልስኻ ግን እቲ ዕላማ እዩ ወሳኒ እዩ ሰው ኣብ ዕላማ ክንደራደር የብልና ዓርከይ እውን ከጥቃዕና ይውሉ ሕግን ስርዓትን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ክኽበር ክኽእል ኣሎ እዚ ክኽበር ተዘይተኻኢሉ ሰብ ከም ድላይ ክኸውን ከም ዝኽእልካ ርግፀኛ ኮይኑኻ ፀኒሑ ኮይኑ ፀኒሑ ትንሪኦ ዘለና ኮይኑ ተደጋሚ መቐለ ቦምባይ ተተኮሰ እንዲ ንምንታይ እዩ እዚኮ ካብ ናይ በዓልትና ኣብ በዓልትና ብፀላእትና ዝተዋፈሩ ፀላእቲ ስለ ዘለውና እኮ ነቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝተታለለ እውን እንተሃልዩ ብገንዘብ ዝምወል እንተሃልዩ ገንዘብ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ዳኣ ትግራይ ዘየልያ እትበልዓላን እትደምቀላን እትሞቐላን የላ በሊዕኻ ምፅጋብ ምሕዳር ይከኣል እዩ ህዝብኻ ዘይብሉ ግን እትኸብረሉን እትደምቀሉን የለን ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ሰራዊት ይኹን ኣብ ማእኸል ህዝብና ዘሎ ማንኛውም ቆቋሕ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሰማረ ኣብ ምቅላዕን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሰማረ ሰብ ከዓ ልኡኽቶ ዘለዎ ናይ ፀላእ እንተኮይኑ ኣብ ምቅላዕን ጠንኪሩ ክቃለስ እዩ ዝግብኦ ዋእቲ ቃልሲ እኮ ከምኡ ኢና ንፈልጦ ምንቕቓፍ ዝበሃል ኮ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ኣይ ቲንክ ክብሪ ይቐድም ኣሎ ኣብ ተጋሩ ክብርና እዩ ዝልዕል ዘሎ ክብሪ እምበር ትሕቲ ኢልካ ነቐፊታ ዓርሰ ነቐፊታ ልዒልካ ጎደለኻ ተስተኻኺልካ ጠንኪርካ ናይ ምንቃፍን ዘይምንቃፍን ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ጎቲትና ተጎቲቱ ብዙሕ ነገር ርኢና ኢና ሕዚ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ሰዓትን ውሳነ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ዝበሃል ኣሎ እዚኣ ትግበር ተዘይትኽኢላ ዋጋ የብሉ ሕዚ እውን ፀላእትና ብዘይተሓለለ ብገንዘብ ይኹን ብዝተፈላለየ ሸርሒ ኣብ ውሽጢ ጓጓና ኣትዮም ከጥቁዑና ኣትዮም ክፈላልዩና ክበታቱንና ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ብሚልዮናት ገንዘብ እኮ ይስላዕ ነይሩ እስካብ ሕዚ ግን ኣዶ ትግራይ ብሚልዮን ብገንዘብ ክንልክዓ ህዝቢ ትግራይ እኮ ይመውት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እኮ ይሳቀላ ብሓዊ ነድደለ ብስደት ዘሎ ህዝብና ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብዝተፈላለየ ጥቕምን ረብሓን ተደሊሉ ኣብ ማእኸል ሰራዊትና ዝሰርሕ ኣካል ኣብ ህዝብና ማእኸል ዝሰርሕ እንተሃልዩ ህዝቢ ቆቋሕ ኮይኑ ክምክቶ ክኽእል ኣሎ ኣነ እዚኣ ምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጅግና የስተውዕል ይፈልጥ ዘዋፀን ዘይዋፀን እውን ጠንቂቑ ይፈልጥ ምስ ግዜን ኩነታትን ከም ንፋስ ዘይነፍስ ህዝቢ ከም ዘለና ግን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ እዩ ዘኽራዕን ብጣዕሚ ክንኮርዓሉ ዝግባእ ህዝቢ ዘለና ነዚ ህዝቢ ዘይከሓድከ ነዚ ህዝቢ ክሒድካ ፀላእ ኮንካ ውሽጢ ሰራዊትካ ክትፍርስ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮንካ ካልእ ነገር ክትሰርሕ ይግባእ ዶ በዚ ሰዓት እዚ በፍፁም ኣይግባእን ሕዚ እውን ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ዝሃለወ ተጋጊ ንበር ተስተኻኺሉ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ ትማሊ ዝፈፀመቶ ትማሊ ዝሓብሕበቶ ትማሊ ዝተሸከሞ ንኡስ ወለዶ ትማሊ ጎኑ ኮይኑ ዘድሕኖ መሪሕነት ኣብዚ ጠንኪሩ ክወፅእ ጠንኪሩ እውን ንከምዚ ዓይነታት ኣብ ምስትውዓልን ምስትኽኻልን ናይ ትመሪሕነት ኣካል ክኾን ዘሎ ትሕት ኢልና ኢና ህዝብና ክንመርሕ ትሕት ኢልና ኢና ሰራዊትና ክንመርሕ ዝግባአና ክብርና
ክብርታትና ክንዕቅም ተኮይናውን ብኡ አንጻር ተዘይ ኮይኑ ኣነ እንታልዩ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ፀላእትና መንጎኣትዮም እውን ትንሪኦ ዘለና ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ኣይተሳኽዕሎምን ግን ድማ ኣይተሳኽዕን ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ግን ደሊሎምና እዮም ብዙሕ ደሊሎምና ብዙሕ ጥፋታት ተሰሪሑ ብዙሕ ጎደለታት ኣብ ትግራይ ነይሩ በቃ ክንብል ክንክእለና ፀላእትና እውን ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ስራሕቲ ቆቋሕ ኮይኖም መሪሕነቶም ከረጋግፁ ህዝቢ ትግራይ ኢና ንላወ ከም ተጋሩ ምክንያቱ ኣብቲ መሬት ዘሎ ብዙሕ ስቃይን ብዙሕ መከራን ዘስተናግድ እዩ ኦፍ ኮርስ ግን ድማ እቲ መሪሕነት ኮይኑ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እቲ ተቃላሳይ ኮይኑ ክወፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢ እውን ከም ህዝቢ መሪሕነቱ እንታይ ይመስል ኣረጋጊፁ ናብዚ መድረክ እዚ ምብፃሕ ብጣዕሚ ዝሕብን እዩ ክብሎ ዝኽእል ፀላእትና ግን ሕዝውን ክንቃለሶም ክንክእል ኣለና ብጣዕሚ ጠንኪርና ሓድነትና ማእኸልና ዝኣቱ ሰባት ብዝግባእ እናቃላዕና ተሓተቱ እናገበርና ክንከዶ እንተኽኢልና ጥራሕ እምበር ፀላኢ ምን ግዜ ፀላኢ ኣሎ እዩ ይውሓድ ይብዛሕ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ጎንና ባይዘውን ኣብ ቃልሲ ዘሎ እዩ ስለዚ እዙይና ክንገብር ዝግባአና መዋፅኦ ትግራይ እውን እቲ ዝበለፀ ብሓድነት ብምርድዳእ ብምትሕልላይ ልዕሊ ኩሉን ከዓ ውደባታትና ካብ ዝለዓለ ካብ ዝነኣሰ ውደባታትና ናብ ንቡር ክምለሳ ክኽእል ኣለዎ ካብ ሰገናት ጀሚሩ ካብ ማሕበር መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ነናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ወዳድባ ነይሩና እዚ ውደባ እዚ ካብ ዝስበር እዩ ኩሉ መንእሰይና ያለ ምን የለ መንነቶ ይፈልጥ ታሪኮ ይፈልጥ እንትንብል ዘለና እሞ ስለዚ ንሱ እንተሃልዩ እውን እዩ ፀላእ መንጎና ክሕበአን ክሽጎጥን ዘይኽእል ዋና መፃሪ መድረክ እዚኣቶም ምዃኑ ፈሊጥና እዚ ውደባታትና ካብ ዝለዓለ ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዲያስፖራ እውን መፅዩ ትውደባና ክመዓራርግ ክኽእል ኣለዎ ማሕበራትና እውን ክሳብ ታሕቲ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ ዲያስፖራ ተወዲብካ ንክሰርሕ ኣብ ምግባር እቲ ንፅበዮ ዘለና ኢና እሞ ኣብ መኸተ ስላ ዘለና እቲ መኸተና እውን ኣጠንኪርና ናይ መጨረሻ ክንቃለሰሉ ንኽእል ዕድል ክንፈጥር ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ክብል ዝደሊ ቴንክ ዩ ዳያስፖራ ትግራይ ተጋዳሊት ኣበባ ሰፋ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ መልኪትኺ ስፍሕ ዝበለ መብራህርሂ ስለ ዝሃብክና ብሽም ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ካብ ልቢ የመስግን ደጊመ የቕኒየለይ ቴንክ ዩ የቕኒልና ንምድያኹም እውን ዝዓደምኩና ብጣዕሚ ነመስግን ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለ ትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናፂት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን